دوستان من فیلتر شکن درست میکنم. بعد موقعی که یکی از سرورام قطع میشه، برای اینکه مطمئن بشم که فیلتر شده یا اینکه مثلا مشکل داخلی سرور پیش اومده، میام توی این سایت آی پی رو میزنم ببینم که توی کدوم کشورها وصل میشه. همونطور که میبینید اوکراین و نمیدونم سوئیس، روسیه، پرتغال، همه این کشورها دارن وصل میشن. به ایران که میرسیم وصل نمیشه. از اصفهان و کرج و شیراز و تهران اینا وصل نمیشه. اتفاقی که میفته همیشه که خیلی عجیبه برام اینه که همون لحظه که ایران یکی از سرورهای منو فیلتر میکنه، همون لحظه یک کشور دیگه هم هست که اونو فیلتر میکنه و دیگه اونجا نمیتونن به این سرور وصل بشن. اون کشور چیه؟ اسرائیل، تل‌آویو. من نمیدونم تفسیر این قضیه چیه، ولی خب یه ذره برام عجیبه. En novembre 2019, ces décideurs du régime et cet État caché en Iran ont clairement commis des crimes contre l'humanité en Iran avec la complicité de la République islamique. Les manifestations des Gilets jaunes en France et les manifestations de novembre 2019 en Iran se produisent au même moment. Dans les manifestations en Iran, au moins 1500 manifestants et non-manifestants ont été massacrés dans la coupure complète d'Internet et de l'étrange silence des médias français. L'annonce de doubler le prix de l'essence le vendredi matin 15 novembre 2019 qui a provoqué les manifestations de novembre 2019 en Iran était un jour avant le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes en France, le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 2019. Le 7 novembre 2019, une semaine avant d'annoncer l'augmentation du prix de l'essence en Iran, le président turc Tayyip Erdogan, en marge de sa visite en Hongrie, a prévenu que les responsables des manifestations en Irak probablement ont l'intention d'étendre ces manifestations en Iran et Javad Zarif, ex-ministre des Affaires étrangères, l'a remercié 2 jours après le 9 novembre 2019. Il semble que le but était de créer une sorte de choc à part l'augmentation du prix de l'essence. La coïncidence avec l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes étouffe les cris des manifestants iraniens et empêche que leur voix soit entendue hors de frontières. Après avoir évoqué ce sujet et la coïncidence des manifestations en Iran et en France sur mon compte Twitter, cette information sur le discours de Tayyip Erdogan a été supprimée de Wikipédia en persan. Ali Khamenei, guide suprême de la révolution, ainsi que Hassan Rouhani, l'ancien président, et aucun
des responsables de la République islamique n'ont accepté la responsabilité d'annoncer cette augmentation de prix. در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت. اصلا اون شبی که اجرا شد من نمیدونستم اون هفته است یا هفته بعدی، چون شما گفتم به منم نگید، شما خودتون برید برنامه‌ریزی کنید، تو صدا و سیما کار تبلیغات انجام بدید، هر شبی که مناسب بود اجرا کنید. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه‌ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده بود. Ces propos ont lieu à un moment où au moins 1500 personnes ont été tuées dans cette manifestation. Selon les statistiques, plus de 7500 décès sans raison ont été enregistrés à l'automne 2019 et 6300 décès sans raison en novembre 2019. C'est effroyable de voir comment les décideurs de la République islamique peuvent agir secrètement au nom de la République islamique et sous la forme d'un crime silencieux concernant les questions sociales, économiques, culturelles et environnementales en Iran. La République islamique a commis plusieurs crimes dans son histoire. Depuis l'époque d'Ahmadinejad, on constate une augmentation significative de crimes organisés, de la corruption dans la République islamique.